أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors, donc on essaye de faire l'exercice numéro 9 de la série sur le champ électrique. Alors cette série, elle est destinée à GAT et Géo. Même pour ST, SM et MI, je pense qu'ils ont cet exercice à traiter. Alors, on considère deux charges électriques ponctuelles Q positives fixées au point A racine de 2, 0, et B, 0, racine de 2, figure 5. Voilà, c'est ça la figure. Alors, déterminer en fonction de la distance R ou M le potentiel électrique V au point M de la médiatrice delta du segment AB. Voilà. Alors, donc, regardez bien. Donc, on a les deux points A qui est A racine de 2, 0, et B, 0, A racine de 2. Voilà. Donc, alors, j'ai cette distance qui est A racine de 2. Ça veut dire que le point هذا الفاصلة تاعو هي A racine de 2 الترتيبة تاعو صفر و le point هذا الفاصلة تاعو صفر والترتيبة تاعو هي A racine de 2. Alors, premièrement, il me demande de trouver le potentiel électrique au point M. Premièrement, qu'est-ce que je dois savoir? على بالي بلي A شحنة نقطية و B شحنة نقطية. Donc A شحنة نقطية راح تولد حقل كهربائي. Charge électrique ponctuelle Q positive. قالوا لك في زوج راهم موجبين. في زوج راهم بوزيتيف. دونك الشحنة النقطية A حتولد حقل كهربائي في M والشحنة النقطية B راح تولد حقل كهربائي M. فوالا. والشحنة النقطية A حتولد كمون كهربائي بوتنسيال إلكتريك والشحنة النقطية B راح تولد كمون كهربائي في النقطة M. Alors باش نحسب هنايا الكمون الكهربائي bon premièrement il faut d'abord donc عندي هنا CR1 وهنايا CR2. Voilà. Alors باش نحسب الكمون الكهربائي pour calculer le potentiel électrique على بالي بلي le V c'est quoi? C'est K Q sur R au carré. شكون R au carré? C'est la distance entre la charge et le point. Donc عندي هنا deux charges donc راح يولي لي V total égale à VA plus VB. Alors VA c'est quoi? Il y a K QA sur RA plus K QB sur RB. Donc عندي المشكل هو R هذا سي RB وهذا سي RA. Alors شوف معايا هنا هذه المسافة هي A racine de 2 والمسافة هذه هي A racine de 2. دونك المسافة هذه نقدر نلقاها. أنا المشكل تاعي سي كوا؟ سي المسافة هذه. دونك شوف معايا مادام هذا مثلث قائم من خصائص المثلث القائم دونك كي يكون عندي مثلث قائم متساوي الساقين هذا يساوي هذا دونك الزاوية هذه والزاوية هذه متساوية. دونك ومن خصائص المثلث القائم عندي هاد المسافة تساوي هاد المسافة وتساوي هاد المسافة. هاد المسافة هاد النقطة هذه حنسميها النقطة N ولا نسميها النقطة أو بريم. دونك مثلث قائم عندي المسافة هذه والمسافة هذه والمسافة هذه متساويين. بون بريميرمون نلقى المسافة AB كي نقسمها على 2 حنلقى المسافة هذه. ومادام هذا مثلث قائم هنا دونك باغ كونسيكون هذا تاني راهو مثلث قائم. فوالا. alors donc عندي OM هما واش قالوا لي؟ en fonction de la distance R au M. En fonction de la distance R au M. Donc, là, le problème qui se pose, comment c'est le RA et le RB.
le RA et le RB. Voilà. Alors donc, où j'ai dit premièrement? Alors, j'ai dit OA au carré, théorème de Pythagore, plus OB au carré égale AB au carré. OA au carré, c'est quoi? Alors, on a OB. Le masafa OB, c'est quoi? Le masafa OB, il y a A racine de 2. Le masafa OB, il y a A racine de 2. Donc, هنا c'est 2A au carré plus 2A au carré. Le collier يعطيني 4A au carré. Et par conséquent, le AB, c'est 2A. Et par conséquent, OO', qui est égal à O'B, qui est égal à O'A. Donc, on dit O', égale O'A égale O'B égale à quoi? Égale à A. معناه AB هو 2A. Donc, هذه A وهذه A وهذه A. Voilà. Alors maintenant, le RB. Alors donc, dans le triangle qui est rectangle, مثلث قائم, O', M, B, وش عندي? Dans le triangle rectangle O', M, B, وش عندي? عندي O', M au carré plus O', B au carré égale MB au carré, اللي هو RB مربع. O' M au carré, c'est quoi? هذا هو المسافة OM ناقص A. Donc c'est OM ناقص A تربيع O' B au carré, O' B au carré plus A au carré égale RB au carré. Et par conséquent, donc on a le champ électrique. Et par conséquent, le RB égale racine de OM moins A au carré plus A au carré. هذا رايحين نحتاجوه ailleurs. Voilà. بنفس الطريقة مادام راني في حالة مثلث متساوي الساقين، دونك بنفس الطريقة رايحة نحسب لو RA وتخرج لي نفس الحساب، خاطر ماكش O A جذر 2. دونك كيف دونك A جذر 2. دونك هنا واش عندي؟ هذا تربيع زايد هذا تربيع يعطيني هذا تربيع. دونك عندي هنا A وبالتالي دونك نزيد نولي نخدم في هذا. دونك عندي هنا هنا A وهنا A. Alors donc هذا كامل سي OM. دونك O'M سي OM ناقص A. وهذا نخرجو بنظرية فيثاغورس. كيف يولي لي RB le RA pardon c'est la racine de OM moins A le tout au carré plus A تربيع. Voilà. خرجنا ال RA وال RB. نعوض يبقى لي V total. Donc V total égale VA plus VB. alors واش قالوا لي بلي في زوج راهم موجبين. donc c'est ou كيف donc déterminer en fonction de la distance ROM le potentiel. On considère de charge électrique ponctuelle Q positif fixé. madame سماهم Q هادي و Q هادي وقالوا لنا في زوج بوزيتيف، ça veut dire راهم semblable، راهم كيف. donc c'est KQ sur RA plus KQ sur RB. واش تخرج لي c'est KQ sur racine OM moins A le tout au carré plus A au carré plus KQ
Q sur racine de OM moins A, le tout au carré, plus A au carré. Madame كلش كيف تعطيني donc V total c'est 2KQ sur racine de OM moins A au carré plus A au carré. Voilà. Ça, c'est le potentiel électrique. Ça, c'était la première. Ça, c'était la première question déterminée en fonction de la distance R. Donc, هنا واش نقدر ندير V total égale 2KQ sur OM سماوه R. و R هذا مادام M يتبدل معناه R يتبدل. دونك المتغير تاعنا هو R moins A au carré plus A au carré. Voilà, c'est ça ce qui a été demandé. Le voilà. Alors, après, où je en déduire l'intensité du champ électrique E au point M. En déduire, معناه نستنتج، ما قالكش احسب، يستنتج، معناه ماناش حين نديرو لو champ électrique ونمثلوه لهنا ونزيدو نمثلوه لهنا ونديروا الاسقاطات باسكو عليه اشعه دونك تجي شويه الحاله صعيبه. قالوا لنا اون ديدوير معناه احسبوا le champ électrique à partir du potentiel électrique. لازم دركا نشوفوا c'est quoi la relation entre le champ électrique et le potentiel électrique. Alors la relation entre le champ et le potentiel, c'est quoi? Voilà, donc نكتبها لكم كما راهي. Alors, la relation c'est la suivante. La relation entre le champ et le potentiel, on dit dV égale moins E M scalaire dl. وش معناها؟ هنا dl. هنا شكون المتغير تاعي؟ هنا ديل سي لو ديبلاسمون، وهنا لو ديبلاسمون سي كوا؟ دونك شوف معايا هنا لو بوين M se déplace suivant R، دونك هنا لو ديبلاسمون سي dr. دونك هنا واش نكتب dv égale moins، دونك مادام E و dr راهم في نفس الجهة دونك نكتب سي moins E dr، معناه E égale à moins dV sur dr. Voilà. معناه le champ هنا électrique راح يخرج en fonction du potentiel électrique avec la dérivée. معناه كي نشتق le potentiel électrique راح يعطيني le champ électrique. معناها نحكم هاد الدالة هادي تاع le champ le potentiel électrique. Nous allons dériver donc 2KQ sur racine R moins A le tout au carré plus A au carré كما راكم تشوفوا. هذه لازم نشتقها بدلالة R. كيفاش ندير؟ أنا حندير هكا سي 2KQ في R moins A هكا au carré plus A au carré à la puissance moins 1/2. Parce que racine de A, parce que racine de A ou la racine de X, il y a X à la puissance 1/2. واحد على la racine de X, il y a X à la puissance moins 1/2. واش حنطبق واش من قانون؟ نطبق القانون تاع الاشتقاق F de X prime, c'est quoi? C'est N هذا يهبط
f' de x fois f de x à la puissance n-1. شكون الدالة تاعي هنا؟ الدالة تاعي هي f de r هي r moins a au carré plus a au carré, voilà, à la puissance moins 1/2 à la puissance moins 1/2. نطبق دونك الان يهبط دونك الاشتقاق بريم دونك سي moins 1/2 هكذا، ونشتق هذه اللي لداخل، هذا عدد ثابت، هذه دالة دونك الاشتقاق تاع r moins a لو تو او كاري كيف حنطبق عليها نفس القانون، هي 2 في المشتق تاع اللي لداخل هو 1 باسكو هنا عندي r دونك 2 في 1 في r moins a 2 ناقص 1 هكذا. Voilà. Donc, fois, bien sûr, نفس الدالة ناقص 1. R moins A au carré plus A au carré à la puissance moins 1/2 moins 1. Voilà. Donc, ça veut dire que je range un peu. Donc, regardez ici. 2 هذا يروح مع 2 هذا. وهنا 2 ناقص 1 تبقى أس 1. مع الناقص هذا يولي لي A ناقص R. هكذا. نو ولا نخليها باسكو من بعدا راح يروح الناقص. دونك راح تولي لي ناقص R moins A. هكذا. مضروب في R ناقص A الكل مربع زائد A تربيع ناقص 1 على 2 ناقص 1 ناقص 1 على 2 سي ناقص 2 على 2 دونك سي ناقص 3 على 2. فوالا دونك واش تولي لي؟ دونك واش تولي لي؟ تولي لي ناقص R ناقص A هكذا قسمة R ناقص A مربع زائد A مربع. فوالا هنا 3 على 2 معناه سي 3 في 1 على 2 معناه أس 3 بالجذر. Et donc le champ E de R égale moins dV sur dr. Donc égale le moins يروح مع le moins R moins A divisé par la racine de R moins A, le tout au carré, plus A au carré, le tout à la puissance 3. Voilà, هذا هو le champ électrique. نعاود هنا طبقنا القاعدة اللي تقول لك مشتقة f أس n ل x بريم تساوي n f بريم f n moins 1. وانا هنا الجذر je l'ai pris en considération comme à la puissance 1/2 باش ما تتخلطوش باش ما تحفظوش بزاف القوانين. انا عندي هذه نخدم بها وكي يكون الأس في الكسر ça veut dire au dénominateur نضلعو من الفوق وحنسبقو بإشارة ناقص. Alors je le fais monter au numérateur et je le précède par un moins. Voilà. Voilà. هذا هو le champ électrique qu'on peut trouver. Donc نعاود العبارة نكتبها. E de R égale moins dV sur dr qui est égal R moins A divisé par la racine de R moins A au carré R moins A au carré plus A au carré
à la puissance 3. Voilà. Alors maintenant, la question suivante. C'est bon déduire l'intensité du champ E au point M représenté qualitativement.